यूट्यूब और फेसबुक पेज में सभी के स्वागतम जानाची। तो हमदेर मरान कलेज ने आदरणीय सभा पाते आदरणीय सभा ने जनप्रिय कण्ठशिल्पी आछे अनुराग शइकिया तोके देखते आছি। तो नाचबो फूर्ति करब चल भिडियोटा आरम्भ करब। जबर जबर के ভাল লাগে কামটা এনজয় করছে পুরা বড়টা আগে পুরা এনজয় করছে লগরগুলাকে লগ করে বহুত ভাল লাগলো। আর এটা লাগে অনুরাগ শইকিয়া আর পুরা এনজয় করছে এনজয় করছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে দেখুন बहुत ভাল লাগে